अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शब्बर जैदी साहब के साथ। एफबीआर के साबिका चेयरमैन भी थे, बहुत सारी इनकलाबी बातें भी कर रहे हैं आजकल। और हमने सोचा कि चूंकि इनसाइडर रह चुके हैं, इनको बहुत सारी मालूमात हैं। और ख़ास तौर पे आईएमएफ के साथ जो बातचीत पाकिस्तान की हुई, और बार बार आईएमएफ की तरफ से एक मुतालबा भी आया, जो कि उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर ने हाल ही में म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी दोहराया कि पाकिस्तान में मुरात याफ्ता तबकों पे टैक्स लगने चाहिए और टैक्सों का बोझ गरीब आवाम की तरफ मुंतकिल नहीं करना चाहिए। तो पहला सवाल शबर भाई, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो ये तमाम काम कर पाएगा? ये जो बर्डन एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, क्या वो अब उमरा की तरफ, अशराफिया की तरफ इसका रुख हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, वो जो बात कर रही हैं उसका बिल्कुल सीधा जो आंसर है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो भी हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से तकरीबन 80 से 85% टैक्स जो है वो डायरेक्टली या इम्प्लाइडली इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसका बोझ तमाम अमीर और गरीब के बराबर पड़ता है। तो किसी भी माशरे में अगर ये रेशो 15-85 पे चली गई हो, या चले लेट्स से कि 20-80 में भी चली गई हो, तो वो माशरे में फिर वो नहीं होता। तो जो वो कह रही हैं आईएमएफ वाली, वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। और ये जो हमने इतनी बड़ी एबरेशन कह लें या जो पैदा की है, अब उसको एक झटके में सही करना बहुत मुश्किल होगा। और हम उनकी शायद ये जो रिक्वायरमेंट है ये इमीडिएटली पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान इस गर्दाब में से निकलेगा कैसे? मैं एक निजी अस्पताल गया एक ऑपरेशन के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि हम सारे आपसे पैसे कैश में लेंगे। इसी तरह फौजी एस्टेब्लिशमेंट के तहत चलने वाला एक और अस्पताल है, वहां भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो इतनी बड़ी अगर पैमाने पे एक मुतवाजी मईशत चल रही है, तो उसकी मौजूदगी में पाकिस्तान के बुनियादी माली मसाइल किस तरह हल हो पाएंगे? देखिए इम्तियाज साहब, ये जो हमारे मुल्क पे ना एक अजीब सा सोच डेवलप हो गई है कि हम ये समझते हैं कि आईएमएफ के साथ कोई एग्रीमेंट हमने कर लिया तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हो गया। इस दफा जो आप देख रहे हैं, एक डायलॉग में डेडलॉक है, या डायलॉग में एक रुकावट है, और एक उनकी तरफ से एक थोड़ी सी एक प्रेशर है। वो ये है कि जो हमारा 23 प्रोग्रामों का तजर्बा वो ये है कि हम टैक्सेशन में खास तौर पर वो चीजें नहीं करते जिनका हम वादा कर लेते हैं। तो अब कैसे जो उन्होंने बात की है वो ये की है कि पहले आप टैक्स लगाएंगे, रिकवर करेंगे, जब हम आपको पैसे देंगे। पहले ये वो कहते थे कि ठीक है आप ये पैसे ले लें और आप आइंदा जाके टैक्स लगाएंगे। अब जिसको हम कहते हैं, अब उनकी तमाम कंडीशनलिटीज जो हैं वो अप फ्रंट हो गई। अप फ्रंट का मतलब ये है कि वो चीजें नहीं पूरी कर सकते। जो बात मैं इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ, जो मगर पब्लिक को समझ शायद अभी थोड़ी देर में आए, अभी नहीं आ रही, वो ये है कि हम अगले 5 साल प्रोग्राम पे जाएंगे इसके बाद, इस प्रोग्राम के एंड होने के बाद। और अगर वो अपफ्रंट टैक्सेस लगाने की बात करेंगे जो कि वो कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूं कि 2024 के बजट में एक डेडलॉक आएगा बिटवीन दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो भी होगी और जो पावर में होंगे। और ये डेडलॉक पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक होगा, जहां पे आईएमएफ और पाकिस्तान की डेडलॉक आनी है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकेगी और उसके सामने आईएमएफ का अप फर्म रिक्वायरमेंट होगा। और आज से अगर कौम को उसके लिए तैयार नहीं किया गया तो वो प्रोग्राम मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि डिरेल हो जाएगा। लेकिन ये तो बताइए कि चाहे वो सिविलियन हुकूमत रही, चाहे फौजी हुकूमत रही, निजी कारोबारी इदारों को रियासती उसूलों के, रियासती कवानीन और ज़वाबित के, खासतौर पर एफबीआर के कवानीन और ज़वाबित के ताबे नहीं किया जा सके। जब भी कोशिश हुई कि टैक्स वसूलियां बढ़ाई जाएं या नए टैक्स लगाए जाएं, तो उसके खिलाफ हमेशा बगावत ही हुई है, एहतजाज हुए हैं। तो इस सूरत हाल में
یہ ڈیڈ لاک تو بننا ہی بننا ہے. پھر یہ کون کرے گا اگر فوجی حکومت بھی نہیں کر سکی, 9 سال تک رہے, پھر سویلین حکومت بھی نہیں کر سکتی, تو مطلب ہے کہ پاکستان یوں ہی پھر لڑتا بھیڑتا رہے گا. وہی میں نے کہا نا آپ کو, میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ جو ہم یہ بڑی ایک پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ جائے گا, ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہ نہیں ہونے والا. جو اب آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہے وہ نہیں ہے جو وہ پہلے کرتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیکس کا بجٹ جو ہے وہ آپ ریکور کریں, ٹیکسز ریکور کریں. وہ اب یہ نہیں کہہ رہے ٹیکسز ریکور کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس ریکور کریں بائی وے آف آمدنی پہ ٹیکس ریکور کریں. تو آمدنی پہ ٹیکس ریکور کرنا پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کے معاشرے کا اور پاکستانی لوگوں کا سوچ نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا نا کہ یہ بہت بڑا کلیش آئے گا, اس میں فوجی ہو نان فوجی ہو ریلیونٹ ہے, کوئی بھی آ جائے یہ کلیش آئے گا. اچھا, آپ نے چونکہ فوجی کی بات کر ہی دی ہے تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہماری فوجی فاؤنڈیشن ہے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اس قسم کے بہت سارے ادارے ہیں, اور ان کے پھر ذیلی تجارتی ادارے ہیں, ملیں بھی ہیں, فیکٹریاں بھی ہیں, بڑی ریٹیل کی دکانیں بھی ہیں, بڑے بڑے سٹورز ہیں, فارمیسیز ہیں. کیا یہ اور اکثر دیکھا گیا کہ یہاں پہ بھی کریڈٹ کارڈ وصول نہیں ہوتا, یہ پوائنٹ آف سیل کے ساتھ ان میں سے کئی جو ایف بی آر کا پوائنٹ آف سیل ہے, وہ تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ پوائنٹ آف سیل کیا ہے, اور یہ کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایک پیرالل یا متوازی اکانومی ہے اربوں روپے سالانہ کی, جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. دیکھیے اس کو بڑا, یہ پاکستان میں بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے, اور میں اس کو بالکل کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں. اور اس پہ ہمارا بڑا ڈائریکٹ رول رہا ہے, کیونکہ میں اے ایف فرگوسن کا سینئر پارٹنر رہا ہوں, اور فوجی فاؤنڈیشن جب سے بنی تھی تو تقریباً جب سے 50 سے 60 سال سے لے کر آج تک اے ایف فرگوسن اس کی آڈیٹر رہی ہے. اچھا, تو فوجی پاکستان میں فوجیوں کے 4 طرح کے ادارے ہیں اس وقت. ایک ادارہ ہے فوجی فاؤنڈیشن, ایک ادارہ ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, ایک ان کے ادارے ہیں جو کہ سی ایس ڈی اسٹور اور یہ جو کام کرتے ہیں, جیسے سی ایس ڈی اسٹور ہے اور جو اسٹور ہے جو سامان بیچتے ہیں, ریٹیل پہ سامان بیچتے ہیں. ایک ان کے ادارے ہیں جو کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لائک این ایل سی اور ایف ڈبلو او ٹائپ جو ادارے ہیں. اور 5واں ادارہ ان کا ہے ڈی ایچ ایز جو ہے ان کی. تو یہ 5 ادارے ہیں جو فوج کے کمرشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو فوجی فاؤنڈیشن ہے وہ اس فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر میں ان کی بہت ساری کمپنیز ہیں, جیسے فوجی فرٹیلائزر ہے, فوجی بن قاسم ہے, فوجی فوڈز ہیں, اور بہت ساری کمپنیاں ہیں. جو ان کی انڈر لائن کمپنیز ہیں, اگر وہ کمپنیاں ہیں تو پاکستان کے تمام ٹیکس قوانین سے کے اندر آتی ہیں اور وہ ٹیکس دیتی ہے. فار ایگزامپل فوجی فرٹیلائزر جو بھی پروفٹ کمائے گی اسے وہ ٹیکس دے گی, اور وہ دیتی ہے ٹیکس. اسی طرح فوجی فوڈ ہے, اسی طرح عسکری ویلفیئر کے انڈر میں عسکری بینک آتا ہے. تو عسکری بینک ٹیکسیبل ہے, عسکری بینک ایگزیم نہیں ہے. جس طرح حبیب بینک ٹیکسیبل ہے, اسی طرح عسکری بینک بھی ٹیکسیبل ہے. مگر فرق یہ ہے کہ جب فوجی فرٹیلائزر ڈیویڈنڈ دیتی ہے اپنی فوجی فاؤنڈیشن کو, تو وہ ڈیویڈنڈ ایگزیم فرام ٹیکس ہے, بیکاز فوجی فرٹیلائزر ٹیکسیبل نہیں ہے, فوجی فاؤنڈیشن ٹیکسیبل نہیں. اسی طرح عسکری بینک کا اونر ٹیکسیبل نہیں ہے. یہ ایک فرق ہے. اور فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ٹیکسیبل اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں چیریٹیبل آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہوتی. اچھا, یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ چیریٹیبل کا مطلب پاکستان میں اور دنیا میں کبھی چیریٹی کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آپ چیریٹی سمجھتے ہیں, خیرات. چیریٹی جو ٹیکس کے مطلب میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی فاؤنڈیشن اپنی آمدنی کو استعمال کرے صرف ویلفیئر کے لیے تو وہ چیریٹی کہلاتی ہے. تو فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو پیسے ان کے پاس آتے ہیں ڈیویڈنڈ سے, وہ صرف خرچ کر سکتے ہیں ویلفیئر آف دا ایکس آرمی مین. تو وہ اس لیے چیریٹیبل ہے. اچھا, اب جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے, مسئلہ آ رہا ہے اور آئے گا اور آنا چاہیے, وہ ہے این ایل سی کا اور ایف ڈبلو او ٹائپ کا آرگنائزیشن. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں, جو کمرشل لوگوں سے کمپیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ وہ آرمی کے ڈپارٹمنٹس ہیں تو ان کی ٹیکسیبلٹی کا ایشو آتا ہے, کیونکہ وہ کمرشل مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کنفیوژن ہے, اور این ایل سی کا کنفیوژن بہت بڑا ہو چکا ہے بیسیکلی. اچھا, سملرلی ڈی ایچ ایز جو ہیں
डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उनका भी ये मसला है कि वो उनको किस स्टेटस पे रखा जाए, क्योंकि वो भी एक एक्ट के तहत बने हुए हैं। अच्छा, जो आखिरी चीज आपकी जो है CSD स्टोर जो है, वो भी टेक्निकली उनका भी कंफ्यूजन है। मगर जहां तक आपने कहा ना, जो पाकिस्तान में हमने 2 निज़ाम लेकर आए थे, एक निज़ाम को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जहां पर आप रिटेलर्स को जो सेल होती है वो उसको आप लिंक करते हैं गवर्नमेंट के साथ, उसको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बोलते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आर्मी के जितने भी बड़े CSD हैं वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से लिंक हो चुके हैं। हो सकता है उनकी किसी पुरानी नहीं हो, मगर CSD की अपनी इनकम, जो उनके अपने मुलाजमीन को सेल है, वो देखने वाला मसला है। मगर ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर CSD पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस के साथ compete कर रही हैं, तो क्या उनकी टैक्स लायबिलिटी उसी तरह आ रही है जिस तरह बाकी लोगों की आ रही है? ये एक बहुत सीरियस इशू है। लेकिन दूसरा जो इशू है, जी बताइए। दूसरा जो इशू है ट्रैक एंड ट्रेस का। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ है, तो अगर ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ है पाकरा फर्टिलाइजर पर, तो उसी तरह का ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ है फौजी फर्टिलाइजर पर, कोई फर्क नहीं उसके अंदर। तो ये चीज है पाकिस्तान की इसका, इसको, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रियाज साहब, कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कमर्शियल एक्टिविटी की टैक्सेबिलिटी पे क्या होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि जिस अंदाज में पाकिस्तान पे अब प्रेशर आ गया है, तो ये तमाम बड़े इदारे जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं, बल्कि अक्सर अपने काम प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, चाहे वो NLC है, चाहे FWO है, चाहे स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो आर्किटेक्चर ऑफ ये प्रिविलेज एग्जेम्पशंस का ये जो सिलसिला है, एक लिहाज से कह लें इम्तियाजी सुलूक है, ये ज्यादा अरसा कायम नहीं रहेगा। तो उल्टा हो गया ना, अब तो मसला ये आ गया है कि लोग FWO से काम कराते हैं, प्राइवेट सेक्टर से काम नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि FWO वालों को लोग तंग नहीं करते। सिंपल बात ये है ना कि जब आर्मी होती है तो काम हो जाता है। तो ये अभी मुसीबत पाकिस्तान में आ गई है कि जब आर्मी की NLC खड़ी है और आर्मी की जब FWO खड़ी है, तो पाकिस्तान में एक पैरेलल कमर्शियल सिस्टम आ गया है, इसके पीछे आर्मी खड़ी है। तो वो मेरे ख्याल में उसको हमें बैठ के, बहुत सीरियस इशू है, उसमें ना सिर्फ टैक्सेशन का इशू है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी इशू है, क्योंकि एक आम आदमी जो डील कर रहा है ट्रांजिट में, वो NLC से कम्पीट नहीं कर सकता फॉर सम रीजंस, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो वो सब चीजें देखने वाली हैं, और ये इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता, मेरा जाती व्यू है, मुझसे अगर आप पूछें तो कम से कम FWO के प्राइवेट कॉन्टेक्ट और NLC टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे आर्मी को अलग हो जाना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी, मतलब बड़ी अच्छी ख्वाहिश है आपकी कि NLC को, FWO को इन तमाम कारोबारों से। लेकिन नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है वो ज़िया-उल-हक साहब ने इमरजेंसी में बनाया था कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो नेशनल लॉजिस्टिक इस्तेमाल हो। मगर अगर नेशनल लॉजिस्टिक सेल हम इसलिए चला रहे हैं कि हमें उसको चलाना है, तो ये गलत है। हाँ, मतलब सड़कों की तामीर जारी हो तो NLC, FWO, ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसमें NLC है, टोल प्लाजा पे FWO है। तो ये तो मेरी बात सुन, देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर सड़कें बना सकता है तो आर्मी का इजारा सड़कें बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम जहां ऐसी जगह है जहां प्राइवेट सेक्टर सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं है, या CPEC के प्रोजेक्ट है, ऐसी चीजें हैं, तो वहां पर FWO सड़क बनाए। मगर FWO सड़क नहीं बना सकता फॉर एग्जाम्पल जहां पे ओपन बिल्डिंग हो रही है। तो वो चीजें हमें देखनी चाहिए कि क्या हम आर्मी की कमर्शियल एक्टिविटी को जारी रखना चाहते हैं इस शक्ल में। ये अगर हम इस शक्ल में जारी रखेंगे तो मुल्क के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके और बहुत सारे नतीजे निकलते हैं, उसकी और बहुत सारे रिपरकशंस हैं। जी बिल्कुल। ये बता दूं, ये चलेगा नहीं। मतलब ये IMF वगैरह जो है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ, उन्होंने सवाल किया इस बारे में। उनका सवाल है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और वो सवाल करेंगे। जब आप किसी को अपने घर की फाइनेंशियल मामलात में जगह देंगे, तो फिर तो वो तो आपको हर सवाल करेगा ना, वो कर रहे हैं वो सवाल। जी दोस्तों, आपने शब्बर जैदी साहब की बातें सुनी। उनका भी ये कहना है कि एग्जम्पशंस का जो सिलसिला है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को है, चाहे हमारे फौजी इदारे, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उसके नीचे काम करने वाले इदारे, उसके साथ साथ फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल लॉजिस्टिक सेल या स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी बराह रास्त कारोबार में शमूलियत, बराह रास्त प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला, यानी अब मार्केट पे मौजूद हैं।
یہ اس پہ بھی اثر نو جائزہ لینا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے پڑوسی چین میں بھی صدر شی جن پنگ نے مسلح افواج کے کمانڈروں سے یہ کہا کہ آپ کو تجارتی اور اقتصادی منصوبوں سے باہر آ جانا چاہیے، اپنی تجارتی سرگرمیاں کم سے کم کر دیں تاکہ باقی معاشرے کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ اور پاکستان میں بھی اب یہ سوال ایک لحاظ سے ناگزیر ہو گیا ہے، اس سوال کا جواب کہ عام کاروباری سرگرمیوں میں فوجی اداروں کا کیا کام ہے، کیوں وہ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ باقی پاکستان میں اگر FWO اور NLC نے کام پرائیویٹ سیکٹر سے کروانے ہیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیجئے، اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی مسلح افواج کی بقا بھی مضمر ہے، کیونکہ اگر پرائیویٹ سیکٹر پھلے گا پھولے گا تو اس سے پاکستان پھلے گا پھولے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ تمام ادارے کام کرتے رہیں گے، عوام کو بھی فائدہ ہوگا، باقی سرکاری فوجی اداروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایک ایسا وقت آ گیا کہ IMF کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری جتنے بھی امداد ملنی ہے، اس میں اب اس نوعیت کے سوالات کے جواب لازمی دینے ہوں گے۔